Puchi. Puchi. Good morning. Puchi, good morning. Good morning. Morning, guys. Another day, another cat. Thursday. Ay, sana may oras, guys. It's sayo kita ng mata. It's 5:41 in the morning. Here is Muchi. So clingy cat. Clingy cat, Muchi. Upaw na, oh. Upaw na. Say sa vlog. Good morning, guys. Oy, focus man. Yan. Naglungag na ta, guys. Lungag is life. Ay ako magluto sa ni Ethan para sa iyang lunch. Thursday karon, so kung ano nila, klase na nila, guys. School time. So ako silang ihatod. Ako silang ihatod karon pati sila ni Rian o Raisa. Ano to, guys? Bye. Hi, guys. Good morning. 6:52 ng umaga. So, maghahatid tayo sa mga bata. Hatid natin si Ethan, si Raisa, at si Rian sa school. So, hatid sila doon sa sa ilang school. Unahin ko si Ethan. Siya yung unahin ko paghatid sa school. Tapos last na si Rian, si Raisa at si Rian. Last na sila. So hintayin natin sila, guys, kasi wala pa sila. Yata niya Rian siya nagpakuhan niya. Dito na sila, guys. Sibog na may ining plan. Ha? Kasi maigura sila. Wapo man na kung bingon daw sila. Now, darak gato dayan ako sila yakin. May mga kuha niya eyeglass. So, yun daw sila. What's the window? Gibili na! Saan mo gibili niyo? Bye! Saan siya nabilin man? Tubig. Narakdas. Te, makalugar ka niya, te. Huwag kuha, te, be. Ikaw nalikwa, te. Ito na. TOR ba? Ato sa akong gingon ni Buto sa ubusin yung hangkuan. May cashier na register. Dagang college? Oo. Sa inyong hang building, ha? Nya na lang na yan, no? Unyag padong na good, te. Kanang close, te. Mga 4:30 baka na, no? Padong na. Kaysa magdala-dala, magugana, good. TOR pa na. Ay, dako din eh.
Papel. Papel lang. Bawal ma kuan. Nga na lang ako mo. 4:30 na padung na ka mo close ang register. Dugay ra ko muli ron. Pero okay ra. Pwede na ko si Rice ako am na ko niya. Ang man ako kuanitan. Ha? Tanaw ka di. Kay bawo tos mami. Di mo. Si Rice sa may kuan niya. Tanaw ka di. Tanaw mo siya. Bi ako na lang, uma na lang. Mami. Kay basig mawala. O lagi. Uma na lang kay mag. Nadi K-pop din. Asa man na? Hot ba? Karong gabi. Tanaw may karong gabi. Diretso na day mo. Asa man na tanaw ninyo? Ano na barder? Corridor? Asa? Our barder. Asa na? Barder ba? Barder gym. Mo na inyo ha, gym. Kanang dako ni gym sulod sa inyo. So, oras magsugod eh. So, di na magpakuha niya pag alas 5. Anong yun? Di kang mami nga makuyog ka. Panangidaan. So, misiji daan mo mami niya. Ugma 7:30 itan pwede ra 7:30 mo lakaw no. 7:30 ra ta ugma te. Kay karon manggod kay na siya flag ceremony 7:30 lang sa flag. Manang sayo siya. Acordo cedo, o sol me chama. Mais um dia pra lutar sem trama. O peso é grande, mas não estou só. Deus me sustenta mesmo quando dói. E se tropeço, Ele me levanta, a fé renova, a força que me encanta. Caminho na luz que nunca apaga, mesmo na dor ela sempre me abraça. A cada passo Deus me guia, no escuro Ele traz o dia. No ônibus cheio, olho pro céu. Entre as nuvens vejo um sinal fiel, um lembrete que a vida tem sentido e que nunca estou perdido. Se o medo vem, eu canto. Hi guys, arita sa do exam. Kinag-sale daw kuno sila. Sumusuod sa tasa sulod. Do exam sale, the sale sila. Mga tanaw ta sa mga refrigerator.
refrigerator naman. Refrigerator, TV, Huwag ng motor ha. ref, Dati lang. freezer. Pagkuas ref 50%. Ay. Uy, tao lagi karon. Ikaw dito nag-drive do? Kasi ko mo. Wa ako ra. Nanaw bali ko. Lagi. Na barato ra 50% na. Pila ra man na? Mo gani. Ga. 35? Ah, unsa man na? Problema pag ganihan ko mo di ko kwarta. Pila man ka kilo. Nice kasi guys. Samsung 32 na lang price drop. Hindi, gyasarad nila. Pila man ka kilo? Wa may gibutang. Pero lamok ko diyo. Kilograms 32,560. Pwede nakabutang ano. Okay lang po 32. Wait. Hello guys, dito sa ano, Great Sam. Tanaw tag mga kuan nila, bodega nila. Lagan kita guys. Wow. May tao mo kuan busy. Tapos sila yung mga TV oh. Siguro nabasa na uy. No? Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Right now among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Right now among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and bring all souls into heaven, especially those who need most of your divine mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, heal our life, our sweetness, and our hope. Lead the required for banished children of Eve, the Jesus of our sight, mourning and in this blood of Jesus. Turn us most gracious advocate, rest of our souls, and after this exile, temptation of the blessed Reverend Jesus, O clement and overlapping was the Virgin Mary, purpose of the Mother, that we may be made. Chan! Tawa! Shh! Ma, si Chan isod! Dagan. Sardi, agi mo ang kuhan. Josh! Ha? Wala pa eh. Alas 4 pa. Ako gatanawan si Chan. Ala! Yan na pong gikuha na gano'n. Kung di ka Chan eh. Kaon ang usa. Nalalego tayo guys. Nalalego. Hoy, saka-saka ha. Gahuwat lagi siya. Ni attorney, matawagan na mo dito sila bangko. Ito yan ginagamit ko guys, oh. Hickory. Ultra fresh.
Mag 4 pa. Wala pa man, 3:30 pa. Toothbrush. Gamit ko sa mukha ko. Shine. Ha? Tanggol ni mama sa mga bayro nun po. Hickory. Nice siya sa kuwan guys. Okay, musinaw imong nawang. Muhangyag. Sanahan? Hanjag o hanyag. Muhanag. Muhanag ag imong nawang umagamit ka ani. Hapit na rin mo rin. Hapit yung uros. Sini. Diba, SPF. Kuha ni siya, SPF 50 PA+++. Guys, mag-ilis ako. Cute kay mong papi oh, si Britney. Murag si body. Kaya lang, girl man eh. Si body, shush. Cute. Dagan kay puko to. Luy kayo, kanon ni siya. Cause I don't want